Police sojarul ning sojarul ning molla taranyato banko kan ako mirul say wol nyanda kala tarikol de kade du yayi dandi nyami akuma ko nyin kibarul yayi dandi ko ay wo sada kabirin sojar jamal sendiga e tata cristiano la bare ko dum be banjun sare kon dalilo mindu yesije wol mu kirka din kirani muta ka senende mejo sane ay tandi kibar sala la je ko wonnunto daji ko lo sojarul kamink ako banda banko nyin kan bayra ko niaji wato no sojarolu wonni mol montara ko killing jamal fon ka ko sojarolu e to man frelli wala mo e man kanunte yasoro e ni civilianolu tema bara ko sain wo banta sojar kundare kabirin gambia kuto wuluta ay tandi ko sojarolu den iba katala bake kaje nyomo se sojar kunda ning jama molu de tem bayra ko sojarolu e ni civilianolu e bemo donin kotolleti wata kati maji dalilo min ba tinnala e betala fujari nyokan wati ako nyanta banna o wudum fa banta banko nyin kan ako to nyala nunto man sa kemi betulu bulu ako wo bukala fi fan sojarol ning moliye dia ay kende ko bari sain wo bantalde ako sojarol fa mo civilianol let andum e kaden ko min dum wala ke ning civilianol fadandi ako nila do ko dum fa beke foy parida e bina murunna mun tole wala civilian yat wata ko civilianol den e manta tulunna wala police sojarol la nyim PRO atende ka itende ko sojarol de ibetalol de wato be kaje ko se min kino jama moliye isoke atende ko niaji sojarol dum fon findida etada pruka wo bade ko nyi mutaka senendi ila nyaton ko memo CDSP wala dum fananning Christian Council la nyaton ko yenyo moy ka itende ko pareda pour yeje senende dani ba fla December karo ila fedo ba e nyanda min sodlam ila bade ko nyi se senia ko jelto muy tul dum fanna da kela moluta ke samba pour yeta wodin kirani muda ka senende mejo sanyan dum ko mol nyanta kalon ko sojarolu de ibe banko molle andum banko molu se bulano koko kono e se bulano ado konyina la ko sojar kunda sai enin banko molu be lela nyo fele kaje nyomo ning yaya wositare nyo e tema bare fijo ka kamfanyo kamba ko hani wo bandale ka itende nyame birmboro mbadi wolu so tenten ngajigir kenyin kibaro do do fanana mimbe dending kibaro minden mimbe dending baylo ya bulo wulindi mimbe dending yusundurla e ko ni yusundur o newspaper itende ko yena fulu jaman yewle ni kana fulu nyalan ko asiada e ka niaje na fulu min diala abulata molle kono mulu ganyeta feto do tulumoto nyalan ko e ko kere ati sulle mulu bankol kan ya dende ko senegal la ni vision ni yusundur atele dum fanan ganyet bayri ko kodo nyin yemin ka diala atata la fo min dala fi kodo lamu abitala fo million euro atani sindiri min ganye ila sefa kodo don den kada da fo million tawar wala amin lulu min wala sefa kodo di yusindiri dum ikawul ganye bari atandi ko adawnin to a fanan damba ma ganye bari ganano do fanan bije min ganye ta adawnin to je atawo yusindiri no ganano ibe de moy kanun wodla atandi fanko adawnin akeda ben durim bales bayri duwa foro jamalu wolle ma beta jem ka dawnin sedia wo kolalamo yusundur anada kala kontanu nala sewo itandi kabra futa Senegal banko kan october karo tiltan ani sey ay tandi la ka kontanda bak a sewo ta furka tombo jama kono kanyin kodo nyin diala ay tandi ko wakata sewo anakira feto bala fanandi Senegal banko nye atani yusundur e ko kabrin ay denkilla damuta e kaka denkilo lami alon kom akamolu sewo akamolu kontan andum fanan abeka tara sarin kuma kesola yusundur dum iko niaji Senegal banko kan amum moti miyalon afarman sadabak alonta bak ana darajata bak andi kada yusundur amandan den killadan bala bari kakala na fulodo fanantale ka dundi pour kamolu makoyi Senegal banko kan anin ka bulo dundi ati sodul fanan ko mulba katakan pour kalono e fonwe yusundur e ka ko beke Senegal banko nyin kanjele ati yusundur yewala tombon pour kam nyin kodo nyin dial
birimbo do police paper wol fana itandi ko khalifa kuto yeminta ka ketti janiyala nyaton kodi e ko le fana be fudala Gambia banko kan soma nin ala sonda ya itandi ko nin alfade abe bola Senegal alonta to mina wala muslim bay si Mansour ikanyanda fudala banko nin kan janne anu kibarolu ya itandi ko nanata gama bado wala be kala banko nin kan e kamin kenun tala Usman Jeye wa tala Usman Jendum e ko adadum fanambe min to yala wala mo de late Alhaji Malik Sy min do Banjul e ko ka ke wollen ya itandi ko abewonin e ka be kala ni do King Fahad Jamiot e ka be kala welt ya itandi ko kalifo nin e ka anin Alfa Jamalu ani wala be katala mulmo Gambia noti ani Senegal kuran wala jintani na bambaloje akamanke amanke kairat bayri akode modul libiji muli alon ko wolbe do kolaje ngani mantara purka do koke nyin Gambia bankoye ay tande ko dole fango den ning generator tinyata ako wol kake akake woli kontan ko balati e katara jura kan andi dambal dum fango kasi ka fonyo e ko ya jamme tatal de bari sai e ko baro e si wori tol fanam be ni kuya ba e be wala sodla kuran wala karola atenyi sedo ya itande ko abe do kola jele andun akila kumol moy e kamin fo ni be do kola wodlat ay tande no fanko wo mol mulbe do kola jel ya jamano de ni be do kola ni masimo tinyat akoy ka do ko ke wato bel bari sai aku janning ibodo ko nyindu faw bekela e ka kul kaning ay tande ko folo ni be overtime kelam e ka kele adiyate nyamin anindum fanan ay tande ko e ka domoro le kaning wato nunde e buka domoro e ka domoro min dilela aka kenyin domoro platin dingol ledi kada mul san sedo ay tande bara ko sai e ka tabiro faw mo meleke wo bir kamaje pour kaje ke sawlendi ke la do ko ka nyama bar ni be do kolam adiyate nyamin e ka kole nyama andun e kal nyola hidi ko nin jene do tinyata do fanan be tinyalale e ko fo nyoyje kay tande ko baro be kole akuba e bo sodla anin Gambia dingolu sedo nyin ko aka ko moyle wate dum fanan man sino akola na amedeno anata kay tande pour jama mol sa kalamuta akabe min fula man sa kunda e wolemo e se mol parindi e wurindi pour kata Brikama Power Station ka jela ko nyi muda ka kiskis bayra ko ma sibo bijelde andu wo ma sibo nyin man sa kunda nyanta bulolo la jele pour kaje woy bang Brikama sade kono akonin wo manke abe kole ala bake pour kuran way sotono anyam ate fawtende da kayitande ko sabotage akole bije bayra ko mol min bije akole be mo molati muli alon ko jamal be kono e mallafi man sa kunda kuto nyinna min be sirin wota ko ate alon nabe min fokan andun abe do kole konole bari buka long e buka e mata ngani long ay ko nyim be muta konole akaba fula man sa kunda e dukare ase wuli ay taji jibe ne wonten kuran ko nde fala wala le fo jannin nyin sanji lulobe banna akoy bo keka min ka wala pour ka mol kamfandi baro man sa kunda kamba akoy bo keka wala kamba wata kaba fula man sa kundai pour se wuli yeta Brikama Power Station ya jibe ko dol min be kekan je ko min be kekan akaman tarta kan ni silola de ko kudol ya dadun jele wata ba fula man sa kundai pour sa kada do karim ye ta nindo fana mo nyin kankul kibar kilmo baylo bari janning mbitala nindo fana mo kibar fi mi alon ko wala be dending Gambia Ports Authority la anin GRA ya tande ko Gambia dingo do mi alon ko wala be Minnesota e ka fay ko Alaji Sanyang ado Alaji Sanyang e ka kay container ki banko kan container mi alon ko den aka jo abe dami banko America banko kan aka ka jo jele bari nay aya jo nana ta jang Gambia Ports Authority anin GRA woldum fananka kanin kanyanta na fulo do jola alaji ko abenyinin karo kela ado alfalla mulbe do kola Ports Authority anin GRA isa itandi la muna ya tinnam etol ka joro ke bantala banko kanjana andi kana jo banko nyin kanjang menni man sa kunda la tarifolu man killing wota kaba fula man sa kunda e surtout ministre bunda membe mararin Gambia banko dingol la mulbe bantala banko kan anin fana ministre bunda membe maran tan
banko la ko jibela pour isa kata yodla fanan be kiskis ya jibe bayra kate fon kundingo atata compagnie to le ay joro ke dami compagnie dum yemi tandala wolemo ni to le joro kijen ni joro kije itol fananka Gambia jole e ka joro kele anno femmanyan na jola itol manyan na fenjola ni lawo joro beke wodla bara itande ko e ka dolaro min jo akasiya andu ni na banko kanjang e ke tol do fanan kanin jorola memo telek setendi ay tandi ko man sa kunda nyanta je fanan jibe la bak Gambia dingolu say e neta num batarinde wo batanyin ilafta wole banko nyin dingolu e be nganya la banko diyala e koy lafta wala dukare e koy lafta ka jibe man sa kunda je GRA an import authority ko dol min katama je e se wo fanan jibe itole mbari wolu mbidare be sanji tan saba ane lulu kibarul ya itandi ko atele fanan nin Gambia police force kunun ijorita nun ka bring aya donyo fa e ka wumi ko Papa Njai yin Papa Njai den e ko itul mo fulol be boda pepsin wodumu lalde mimbe Senegal banko kan bar biri nata Gambia banko kanjang e be sabedri nun manjay kundale police la diam la mimo fode contact ay tandi ko kunyin keda o sibit tambila October karo tilmo anin kilin 2017 montoro talan fulakara talan sabakan semonda dami yalon ko meki porta dorong aya moño nyimmuta mim pap senti ayo fa banko nyin kan ko nyin kabra ba itan kibar kaydo bala atata nyami ako pap sen way basol bondi abelaring palan abelaring jimbawto kabra abelaring jimbawto ako nyim mikinara atara obelaring biring ayoji laring dorong sino yotam akanata dokota bira dokota ayo lipa ay dokota ay lipa anyadatu anata nyin kesa worwula ay wole tinya min kesa putolde ay mulu bondi abalaje anata ka itandi fanan ko atentinta ka do ko nyinta ka lipa a lipa ay bulol be barama a singo barama ay chokol dum fanan be barama ko alfal mulbe do ko la loptano to woldu ya itandi police la nyam police dum nanyin diam la nata tenden ka itandi ko biriwo ko nyin keda e fanan ye modolu tombong mun la kesana londo warta pour ka ko nyin be nganin kono tam jeltumo o alfal nata ka kalamuta ko fondin kinyin abe maborin tanje sadel kono inata o police lu ki wol fanan tata tanjen yela londo ni la kesiata e bullata kan ya muta anun sainting e kabe police le bulu police la diamla fode konta ko abe tolle bulu andun abe makoy kan ila kiskisurolla akonin ala sonta soma e ba tonyan la ko ate mo faleke banko nyin kanjang Berimborodo mbari ngulu setende nga jibir kenyin kibaro do fanana membe dending nafi bari ate molti mialong e ka fane do koke ya jame man sakunda kodo minista bunda mulbe mararin nung juliani safarola banko nyin kan ate munung permanent secretary ya ate fanan kire jane commission pour aina komodo lu sada ay tende ko ate dum ya komandi minna wolemo pour aina ay komodo lu sada ay millong biriye tuluki India kata katarakito dolu sang ka wolu samanan banko nyin kanjang ay tande je ko dem 2005 ye tuluki purita mitingo do mabe je ay tande ko o mitingo nyindem janni ika mabe letarol safe ka di ministre ka me ko balagey bara ay tande ko wo balagey de wol manna mabe no mitindula atenyin mis bari ana do nyoro wolle narata poruka mabe mitingu nyinna anda teludum fana ya sinya minister nyin toyala ay tande ko ay min sinya wala mo poruka kana fulo dota Gambia man sakunda toyala membe dunna poruka trakito lu sang ka wolu sambanan atenyin banko nyin kanjang ay tande je ko den akuma kan nyin aboda office of the president ne andong njokuba afanan be mol konolem aning surawa jete wolbe bulata wo mol kono mulutata pour ka akamben kata nyinke mansa kunda ni wo compagnie wodla nyinto jen ay ko birin ayo fo e nada ka kayto do fon yitandala je sayo sude le bang akode kayto nyin akama kayto nyin sude bari akamunta ko yo dokumento wala mo kayto nyin ye min deda nun ani wo mulunta fe bake ko ay tande nyam bari ay tande ko kayto nyin bala min bije wala mo April karo telefolo 2006 a kayto nyin ya sinya wo wato nyinelam
kambe nyin dedata watolla e koy woyitandala andum mis bariko berin itol dun tata jen ila kambe nyin kono ye trakiti keme lulu ye woleta ye min sang india banko kan ka samanan atin gambe banko kan bara kode britol murunta nan itolu ye bulaminna ye wodum fananki bara ko nyin trakitol dun fango a subita ko ye samana minnanu wala mu pruka senoke ikawmi ko mechanized agriculture comme wala mu nyin jaman laban seno nyindi ye trakitol nyin samanan wala ay tande ko trakitol nyindem ye wala samanan bari bring yeto wo trakitol samanan akko itol mambula wo ko nyin no kan ala ministre bunda e mambula wo ko nyin no kan ka ajibe ya tande je ko ay kaytolu min be so do cdr kayto commissioner wota bulle andabe commissioner bulu jele surawa jeden e ko ade fanan diam daje afana munun permanent secretary lati membe do ko ministre bundado yemul karafa senola ko jibela banko nyin kanjang ay tande ko ade do ko kenun mansa kunda kabrin 1998 ay fonyo do ko nyin ay tande ko 2005 inata kata for 2006 womu contract hold akabe do kolonun agriculture anda telemunun permanent secretary fulanjamoti ala do ko minti wolemo kera do ko nyalu yitandila aning ibela fanko de parindila nyamin ala do ko nun mu wolati mr jede dum ya yitandi ko 2006 ko kuma kan do boda office of the president ka yitandi ko itul nyanta tala ka mitingo dole ke india banko kan kaje sita kitolu sang yewulu samana banko nyin kanjang ay tande ko wo kambe nyin dem wo sododa gambia man sakunda aning maheranda wodu mo compagnie de mialon kom ening wolle wo signaro nyinki kaje isutra kitolu samana banko nyin kanjang ay tande ko biri ifododa je ening gambia dunna high commissioner eni wodu fanan benta andung eni wole tata pour ko la nying be jiben aninka benganin kono tama kaje wotara kit kemelulu o sinas nano banko nyin kanjang ay tandi je ko trakitolu nyindem biri wol fudada nan banko nyin kan ye nyikale ke samba kanillai anda ko ya jame wole samba non kanillai inada ke nyiga ke de kanillai family famla woldum fananata wonyika ka senka wafi banko nyin kanjang ke ba mane afana mu senior manager technical service atabe do kola non Gambia Ports Authority le afana ye kuma kanulu sata jele ko 2011 itol fanan da kafuta molu kono le mulli kansalam anin aljamdu feriyo nyin sang ay tande je kodem itolla wo bunda nyin ibijele ye kuma kan sur ka itanda kala passport anyanta ka samba ka de minister bunda la mbi marani Gambia banko ni bantala bankola ay tande je ko brio fay gron inara telephone fa bara fanan nada alfa dolu kumandi ka wolu nyin ka mulbe bunda nyint biriya ko nyin beta ma ko jeltomo anata kala passport nyika ka samba bunda nyinto memo foreign ministry nada ke to lubula anin jo ko bawol Mustafa yabol ke ki gris priyata o pleno nyin sannam ay tande ko ata fawma lo wato nu e kata min na barin jo kuba wole nata ko nyin be sen yandai ka itandala ila dalilo fawo mo minti wo banko nyin kanje ay tande ko den seriol nyin biri e fudada nan banko nyin kanjang ko itolla do ko nyin yewle ke kaje ko e so seriol nyin muta ke samanan banko nyin kanjang bara ku birin abota wala atene man mitin do mabe anene man mitin wo mitin ne mabe min be dendin wo seriol la kola ko birata dum nata banko nyin kanjang akaman mitin mabe de anda man bo akko kalama birmodo mbadi mulu setenten ufanana mimbe dendin sojarul la police sojarul la diam la kurola ya tandi ko adala fanan diamda Star FM radio retan kono doni woro tempo woro alnal badi malo yusfa dabo baylo bari wala benye masingoto mbadi ngolu kundo kibarolu fele kibarolu kom yedo kula jamalu muli do ko kenum yajeme kodo ye wolle kili jane commission pour financita ye kumodolu sata ye millon biribe do ko ke kan masa kunda nyin kodo kibarolu dum fana ya yitande kom bunda min masa kunda yala ya lonu banko kam pour kana fulo dota banko nyin to yala e ko le dum fana kanindiri tekan pour mol sela julojo nyaado do mon ding albo kibaro fanan sodla sojarol dum fanan na diam la
woto ay tandi ko sojarul sain inin jama mol tema nyomoy ba wala be tarraje akon non to molka sojarul jibe nyami ani sai sojarul be nyami wol fatata bak sénégalais dingo duro fanan be sabadarin banko kanjang manjay sade kono wala dum fanan ya nyongo fa anyon sénégalais e kay wala fa banko nyin kan sainteng police wol dum fanan na diam la mi mu fode kontati adiamuta gele nyaata dum nding alba moy la fanan ko be kaman na la power station oto jin sedo do sutta miya to nyande ko modol bije wol be la do ko ke kan nyamin anin siloni sarfulu manta nyaata dum nding albo kibaru nyin sodla kibarul to jande mbadi mudu alkanata lado alimbala la lesido mon ding ninnata be subonin tulobun la linyoto bundati mi yalon ko masa kundale yalo banko kam pour kana flo te itul toyalam ya tandi ko o bundani fawlo de kabring 1993 e kalota adin gambe banko kan anila do kodum e sas minna wolemo pour ka na flo ta gambe commercial banque non andi ya tandi ko ila julo min be dundi molla atata le fo dalas kodo million keme lulu wonyo be dundi molla bundani dum ko iba fala molien pour sa kada dukare yela na flo jo bayri ko na fuloni sembe ma be mullam wol jamal mo jula ballati andi framansa da bake banko nyin kan ko be dan na dukare sa kada na fulo min bela ya jo banko nyin kan jang bimborodo mbadi ngol setende nga jibir kinyindo fanana ngamin bondi ponyiste wadu na kibar kaydo bala woldum yemi tandi e ko mohammed bazi anin magazi e ko wala loya wala dum fanan ye safaro ke ka ti gambe dun na kidi bungoto ka fo dami ko gambe court of appeal o kidi bunda dum ya lo banko kan pour ka selal ki anin ka jibir ke kudulam mimman dia ye mulu samba kidi bungoto wala ko jemi yalon ko amandi e toludum ko niaje ila kan fada samba o kidi bungo nyindom e tolla mo ila yimmo fululu jane commission ye millo pour ka selal ke ka jibirkin ya jamme ana dunyolu bulata kul minto banko nyin kan jang woludum ye kumilla e tolla nyimmo fululu kan e kole man diye wala atinam e toldum fane wala kul nyika ke samba kidi bungo to memo court of appeal ya itande ko commission of inquiry wolu ko nyin mo fulolu ila do ko ka minken banko nyin kan anika mama ko kula e nyanta woda londi dal folo bayri ko nyin mo fulol kede mo leti mul yalon ko den e ni ya jamme sidul sirra ko e ku jamalu ye wolle tala nyin banko nyin kan jang wodalilo ya tina commission of inquiry fanan ko e tol se bulo muta folo ye da bondi ila do kulto be munke kan num banko kan anim banko e bantala wona dum fanan man dia e tol la loyayen e ko wo loyal dum fanan na safaroke ka ki wo kiti bungot ka itandi ko komisiono imo sembo sodo pour ka wolu bali wonyon kusivala banko nyin kan ya itandi ko nyin komisiono mimbe lorin banko nyin kan banko luwa wala ya londi andu luwa dum wala fanay sembo sodo ka tambi komisiono la mimbe lorin banko kan wodalilo ya tinna loyal nyin ko ibe kumandir kala court of appeal la pour sa itandi komisiono lam yo kuma kangol min fo iso kuma kango burka ko tol dum ya itandi nyan e ko bayri banko maral kitabo anin itole kango min di wolwali ta bake ko ya itandi nyan wala ne ko tol dum fanambe kumandir kala pour komisiono se ko ni muda ya jibe komisiono nyin den itole mi itandi e ko ma sembe soto pour ka itolla sangolo sis wala mo ka siris ka mute bulu ka fo yelo folo itol ba ko nyin keskisla itol ko imo sembo soto ko ke ko loyal nyin wol ya itandi nyan loyal nyin den itol be balanding e ko komisiono nyanta salin kala ilo kuma kamala min sata walla ye min fo itol lañi mo fulol nyimma julay karo nala kilo bakan gambe man sakunda ye commission of inquiry law commission of inquiry mi alon ko abe giger kila ya jamme abulo dunta na fulol min kono anin ko kudo banko kan anade nyolu muliya makoy walla ni muliya ke nyola banko kan kila ful giren briya lo foy parida his excellency president adamo baro adele tambida kawo molu kalindi ye mulu tombon purka do ko nyinke banko nyiye bri ate kalindi akola minister min be maranin tinula kol jibela banko kan dr abubakar tambedu afanan diam toje bat abubakar tambedu dum yemi tandi wala mu ko komisiono nyin ya lo min kan wala mu
pour se ñing felerkin banko ñi andi bela do ko ñing kala ni a kenyami ni parité so murata kan ya be faye ye kulude ñami ye min dum tambon pour ay tambi siraw ñaado wala mu surahata jane o surahata jane wala fanam be tambiring ay tol ñaato wodum kabra diamuta ay min foje wala mo ko e tol bela do ko kala ni silolla ila do ko minti wala pour que keske bari manke titi bundati ye millo banko nyin kan wota ko itol bela do ko kala ye minge e do wala fola andi be dantola wala biri be tol kalindi kan wodin kiraani do police deva wala ko ye wala dante bien birim bodo mbadi wolu setende ngaji bir kenin kibaro do fanna min bedin ding ambassadeur do re kaw me ko keba touré atem multi mialon ay do ko kenu marokle kunun ya telefon kumandi jane commission dami alon ko ay sadarke ay kudur min be dindin wotara tito do lay mul sanke dunnam banko nyin kan jam ya itande ko adin alfabiya kumandi commission nyin nyati wala aba fo kanje academy ambassador ti andum fanan abe Dutch company dole coordinate kan bar birayo fo alfal mulbe sirinje lit kan sulo akayen tul man sula wala ko long sula da minna wala mo kabrin ibe ambassador yala ila ko dolu yeminke laftawal lonna anin kuma kan dum mi yalon ko aboda office of the president kaytande ko itul nyanta tala pour ka ferio do sang alsakatu ferio lam fang amanke tractor bari tractor ta fanan be nyaado lo binala e ko ya nyinin ka wala o feri flolu min kan boda office of the president bulu itada wo sang ya nyinin ka wala pour ayo ko ni muda aya senyandi ya itandala je ko dem afanan be mol ko no mulka signarke kambe wala min sotta joint ventures anin Gambia man sakunda tema Mr. Touré dum ay mi tandi jane commission na je wala mo ko ate boda ko nyin kalama kabrim ana do nyol tata e fodada gris banko nyin kan ako jelto mo ate do ko nyin kalamuda bara itande ko Mamadou Sabali wala dum famo be mararin na fulo nyin be ta mandi nyala wo wato nun ka itande nyan anata tende dum fanan ka laje ko nata ka nyinin ka e kayto do diala fo atele wo sinya bang anata ka itandi la ko atele barata wala wodin kirani dijin ay tandi je ko de ate dum fanan damba manta bara ko ani modul tada mulyalon ko wala boda Gambia Post Authority anu alfalle muit wala pa hari jammeti ani modulu akani wala be tada nyola jele ay tandi ko den bere ifutata je min kije wala mo ka account yele ka konto yele Grace banko kan nimbe o ferio sanne tole ko samanan banko nyin kan jang ay tande ko biriyo account ni yele ay ferio min sang inata wol fanan sorong wobje bayra ko mo project account ladi wala adna yewodum fanan sorong ay witande commission wala gen bara kamben kayto nyinde ako wo signale andum fanan min ferio tinyata akamben kayto kilmo nyin kono a sedia ko isa bondino ka ki bunda nyin to ya sandanin purisa atokoto Mr. Touré dum ko ni lafta kayto kendema sodla ibita Gambia Port Authority aning social security ani minister bunda min be maran depenso ning koporo la kol jibela e wolbe kayto kendo dilela min be dending wo feri fululu sambola nan banko nyin kan jang anara tenden dum fanan ka laaje ko alon ko nyin feri yolu dum e mantara tamakan banko nyin kan andi ya kiskis ka kul dum fanan bejibe e nada kaje ko wolta taman wala banko nyin kan jang Mamadou Sabali afanan ya kumandi kodanke anata ay kuma kan wala sada min be dending wo feriol nyin na kola Mamadou Sabali afanan kafuda wo mul kanne mulki Grace pour kada wo feriol nyin sang Mamadou Sabali dum yemi tandi ako kuma kan boda office of the president ka itandi social security la koy nyanda kudo direla pour yeta ye feriol sanke samanan banko nyin kan jang Mamadou den wodlang ye kayto itandala fa atele wo sinya aitandi ide commission la ko ate fonle wo sinya Mamadou Sabali ko 2011 ye kamodi nimboda la nyaton ko bulu mimala bosti ke ki pour kata Grace ka feriol jibe min betata yewol samanan banko nyin kanjang aitandi ko birin inatan ye bula minna dum itul fanan yewol dante ka fudandi office of the president na braitandi je ko ye account le kere mi alon kodem ye ko do bundi wolto ka wo sang
annon wo kuma kan wo sembo nyin abota office of the president na bulu kade dum ya itende kibar kado bala nyam anada tenden dum fanan ka itende ko hakilo mantara kan ya account o konto nyin yele wato minda aka hakilo dum mo ma ay itende alfalla wodin kira nyin dugen ya itende ko managing director mimbe Gambia Port Authority ka faynun Abdullahi Tambedu afanan diamuta jem ay kumalu sada mimbe dending wo galadi holding nam e ka fana wo itende je Gambia man sa kundani wule kambe min sinya ate dum fanan yewle dante kabirabe diamla alfalu temaje ay tande ko wo wato nunden e to letterol sodo ka itande ko e nyanta kafula molu kannen mulbe kodo bon la pour kaje e se serial sambano banko nyin kanjang ay tande ko bring itoli wo sodo e nada ka kodo bondi mi yalon ka tada fo zero kodo million killing wilikeme woro tan woro taworo wula yo bondi kanyika kadi priso pleno sang ay so ferio nyin sang bara itande ko birin yo ferio nyin wo kodo nyin di man sakunda nara ka itande la ko kodo do dasata e nyanta wo kodo nyin dum fanan jola jelto mo ay tande ko e fanan nara ka fere beke kaje wona flo nyi se jono anyam bara itande je dum ko den a memo nyin wala mo ye min safe akabota ke bature anin Mamadou Sabali abota wolle bulu kade dum ya dante nyam ay tande ko annuna floning biriya ta ani sanduro ka kade dum man receipt lege ye ferio nyin sang minna tambedu dum ye woyitanda kode ye safaro do fonke ka ki office of the former president pour kaje o ferio lu ye samminna isa koni senendi to le bari ay tande ko akudo nyinta da bari e mar receipt soto mimba sedia ko ye kodo nyin tale ka ferio lu sang wala ke samanan banko nyin kanjang birim borodo mbadi mulu e ko Senegal dingo dolum mi yale ka fay ko mekki